पूरा नुआ डिजाइन खुजले भी ना पान काहे खुजले भी नहीं मिले नहीं भाइराल कलेक्शन देखो आज काहे खुजले भी ना पान एटा सब नुआ नुआ कलेक्शन आसुचे भी आउ केतरा डिजाइन आसबा এটা ফাস্ট আসিছে দেখো ফার্স্ট এবাসি দেখুন আঁচলটা দেখুন আঁচল কত বড়িয়া সিংহর ডিজাইন আছে আর বডি দেখুন আর লেখা আছে এটা মিউজিক লেখা আছে দেখুন ইংলিশ রে আর মিউজিক র শাড়ি দেখুন আপনারা তার সঙ্গে ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আসবা তা তারপর ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসবা দেখুন স্টার সফটওয়্যার ডবল সফটওয়্যার আছে ট্রিপল সফটওয়্যার আছে দেখুন তো স্টার তলে উপরে আছে উপরে রামা গ্রিন মজুরি ডলক স্টাইল রামা গ্রিন কলর আছে দেখুন আঁচল আর দেখুন রামা গ্রিন রে টেরাকোটা ডিজাইন দেখুন কেতে ফিনিশিং ওয়ার্ক আছে শাড়িটা দেখুন পুরো অলগা প্রকার হি লাগুছে লেভেল অলগা লাগুছে দেখুন শাড়ির ব্লাউজ পিস भी ଅଛି তা এটা রেটটা আপনারা দেখলে জানি পাবে যেহেতু বড় শোরুম है সম্বলপুর শাড়ির পুরো শোরুম র কোয়ালিটি পুরো মেইনটেইন করকে রাখু সব শাড়ি দেখুন আঁচল अब देखो कलर 6300 এটা भी मात्र 6300 टंका पड़वा सबुतिर गारंटी है कलर गारंटी सूता गारंटी लंबा चौड़ा सबुतिर गारंटी फुल गारंटी रहउछ सब साड़ी मानकर सबको जुहार और फिर तो स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के बर्तमान फिर पहुँचल सम्बलपुर होलसेल गुदाम के जेनटा कि सम्बलपुर खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाखे ही अच्छे जेन रेट रे मिलती साड़ी मैंने आप बहुत ही पसंद कर बहुत ही क्वालिटी वाला साड़ी पूरा सस्ता रू सस्ता दाम मिली आसी जेहेतु होलसेल गुदाम है पूरा होलसेल प्राइस मिली आसी आगे जेहेतु बिहागर सीजन आसूचे साड़ी मैंने पूरा सब नुआ नुआ स्टक आसी जेनटा कि बिहावर पन सीजन रे बड़ोघरिया सीजन रे सब कलेक्शन आप डिमांड कर कलेक्शन आसी तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस से मिलूचे केन लोकेशन रही है देखमा तो वीडियो के बिना काटिक आरंभ रू लास्ट जाए देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला इनफॉर्मेटिव सम्बलपुर साड़ी ब्लॉग टे दुकान लोकेशन आइडिया टी आपको दे दूचे सम्बलपुर खेतराजपुर रेलवे स्टेशन देखो देखो प्लाटफॉर्म नंबर 1 भी पूरा दिशुवा देखो रेलवे स्टेशन केते पाखे ही अच्छे देखो ट्रेन मैंने भी पूरा दिशुचे यहाँ देखो खेतराजपुर रेलवे स्टेशन रू गला रास्ता जीएम को गला रास्ता देखो यहाँ मझी नू पड़वा चेरुआपड़ा रही सम्बलपुरी रूप होलसेल गुदाम अच्छे आप रास्ता जी आपको राइट साइड में पड़वा हनुमान मंदिर थी हनुमान मंदिर पाखे ही दुकान अच्छे आ फिर भी जब आप जानी ना नंबर कॉल करेंगे देखो 4 व्हीलर 2 व्हीलर केते बढ़िया पार्किंग सुविधा अच्छे देखो होलसेल गुदाम किसी प्रकार अच्छे शोरूम देखो आप देखबार लगे पाए बहुत ही बढ़िया सुंदर शोरूम आपको पूरा सजा ही रखा दीजिए आप आराम से निजर मन पसंद कलेक्शन बाछी चिन्ह पारे देखो यार पिलाकर शार्ट हाफ शार्ट फुल शार्ट सब कलेक्शन अवेलेबल अच्छे देखो साड़ी मैंने भी हैंगिंग कराई आईटा शोरूम आप आसबे सब किसी प्रकार कलेक्शन देखा पाए हेल्ला आज वीडियो जेनटा देखा देखो सब कलेक्शन सजे सजे रखी देते तो जाओ तक पचारमा तो मैडम फिर स्वागत नमस्कार जय मां समले तो आपनकर दुकान ना आपनकर ना टी कहि दन मोर ना दीपिका मेहर और हमर होलसेल दुकान रो ना होचे सम्बलपुर रूप जेनटा कि रेलवे स्टेशन पाखे ही होचे रेलवे स्टेशन पाखे होचे सम्बलपुर रेलवे स्टेशन पाखे ही होचे जेन माने भी जदी आसुचन ताको दुकान के जदी रास्ता जानबाली फिर भी असुविधा हबा आमे तो बते दिजु तांको नंबर जेन होचे से नंबर रे कॉल करबे आपनको डायरेक्शन बते देबे कि ना तो निजे जाई के रिसीव कर जानबे आपन माने दुकान के पहुंची आराम से बाछी बाछी नहीं पारबे कि गूगल मैप रो लोकेशन भी आपनको पठे देबे आ ऑनलाइन भी पठो नहीं ऑनलाइन भी पठाउची ताको तो ऑनलाइन पूरा फास्ट सर्विस मिली आसी देखो जेन साड़ी भी आनी देखाबा स्क्रीनशॉट करू ऊपर दिया तो व्हाट्सएप नंबर फोटो पठोन एड्रेस पेमेंट देकर आप ऑनलाइन बुकिंग कर देला आपन 3 ରୁ 4 दिन भीतर साड़ीटा पहुंचे दिया हबा तो आज वीडियो रे क्या कलेक्शन देखमा आज वीडियो रे एबे तो बिहागर सीजन आसुचे बिहागर लागि भल भल कलेक्शन देखा पूरा बच्चा बच्चा कलेक्शन खास खास कलेक्शन देखमा तो जाओ बेसी रेंज मिक्स करी सब प्रकार कलेक्शन किछि किछि देखमा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करबा देखमा आज कलेक्शन पहला किन कलेक्शन देखमा हमन तो स्टार्ट हे आसी 500 रु बाकी मुई सब टाइप रो देखे दउ छै जुड़ा कहले भी सब मिली जुड़ा मिली जीवा जेतु बिहागर सीजन है कम रेंज रो भी मैं केते पीस देखे देमी सब रेंज रो बजट रो आपन खाली आइडियाली देखे दिया हवा विजिट करला सब बहुत देखि पारबे देखो ना चल ये देखो ऑरेंज कलर रे अच्छे बॉडी देखो ब्लाउज पीस अच्छे ब्लू धड़ी आंचल रे अच्छे ऑरेंज कलर पीस आइता रेट आसबा 3350 मात्र 3350 टंका आसीबा एंड जुड़ा कहले भी मिली बाता एटा तार जुड़ा आसबा जुड़ा आसीबा देखुन तापर देखबा डबल बॉर्डर रे अच्छे देखुन रेड कलर रे अच्छे मेरून धड़ी आंचल ए देखो ना आंचलटा भी बढ़िया আছে ब्लैक আছে না মেরুন বাই দিছু দিলা ब्लैक আছে आंचल ब्लैक अब बॉडी देखो किसी प्रकार से डबल बॉर्डर देखो केते क्वालिटी दिसु जे एदार भी ब्लाउज पीस आसबा 5300 मात्र 5300 पूरा नवा नवा सब कलेक्शन आसी जाई छे तापर देखमा এটা গোটে দেখুন 6 ধড়ি রে আছে এটা দেখুন आंचल पूरा नवा नवा डिजाइन देखो ना बॉडी देखो केते बढ़िया नर्तकी माने अछन देखो ऊपर
कितना डिजाइन करा है देखुन अदर भी ब्लाउज पीस आसबा Blouse piece। 6600 मात्र मात्र 6600 टंका सब होलसेल प्राइस लागबा बिहागरिया आसले भी बिहागर रो भी कलेक्शन माने मिनी होलसेल प्राइस ही दिया है होलसेल प्राइस रे आपण माने नहीं पारबे देखो सब कलेक्शन आउ ताकन बहुत ही सस्ता दाम रे संबलपुर साड़ी माने मिल जाय जेन खुजुचन बहुत साड़ी पूरा सस्ता दाम रे ताको दुकान बेस्ट दुकान ऊपर सप्ताह ऊपर सब मिल जिबा सब प्रकार रो कलेक्शन मिल जिबा आ बहुत लोग आसिकरी नौचन भी आपण माने भी आसिक नहीं पारबे देखो नाचल तापोड देखो मिलन सप्ताह रे होचे एटा गुटे 6800 पड़बा मिलन सप्ताह रे होचीटा एतार भी जुड़ा कहले भी मिल जिबा मिल जिबा देखो मात्र केते कहले कि 6200 के नहीं सॉरी 6800 टंका रे देखो आपण माने नहीं पारबे बहुत ही सुंदर कलेक्शन एंड डबल बॉर्डर भी कलेक्शन माने मिल जिबा एटा होलसेल प्राइस ही लागबा डबल बॉर्डर देखो होलसेल प्राइस रे जिन नेवाले चाहछन तांको फोन करके नहीं पारबे व्हाट्सएप रे फोटो पठे करी होलसेल प्राइस रे ही आपन को मिली जिबा डबल बॉर्डर रे बहुत कलेक्शन मिली जिबा जिन माने सब कलर रे अवेलेबल एटा देखो फुली पूरा खुली देखा नहीं जे तार पूरा फोटो मांगले भी आपन को मिली जिबा ऑनलाइन बुकिंग करवाले डबल बॉर्डर रो भरपूर कलेक्शन अछि बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल अछि तापर देखमा स्टार सप्ताह डबल सप्ताह रे अछि ट्रिपल सप्ताह रे देखो तो स्टार तले ऊपर अछि ऊपर रामा ग्रीन मजनू अलग स्टाइल रामा ग्रीन कलर अछि देखो आचल अब देखो रामा ग्रीन रे टेराकोटा डिजाइन देखो केते फिनिशिंग वर्क है साड़ी देखो पूरा अलग प्रकार ही लागु लेवल टी अलग लागु देखो साड़ी रो ब्लाउज पीस भी अछि ता आइता रेट ता 10500 मात्र 10500 टंका देखो होलसेल प्राइस रे आपण नहीं पारबे बहुत ही सुंदर कलेक्शन आ बहुत ही क्वालिटी वाला कलेक्शन एरा गुटे आसीबा कलर कॉम्बिनेशन तार देखुन केते सुंदर अछि मिलन रो सफ्टा डिजाइन अछि ये देखो ना चल अब बॉडी देखो कलर कॉम्बिनेशन देखो साड़ी रो क्वालिटी देखो बहुत ही सुंदर दिचे कलेक्शन ता 7500 मात्र 7500 केडे बोर्ड साड़ी देखो मात्र 7500 टंका देखो आपण माने नहीं पारबे खास संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम रो जेंटा के संबलपुर खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाखे ही दुकान अछि और बना से तक दुकान नहीं पारबे या ऑनलाइन भी ता मगे पारबे तापर देखमा ई साड़ीटा बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाउ छे एरा जार बुकिंग करवार छे जल्दी कर जल्दी बुकिंग कर काहे लेले अर्चना पाड़ी साड़ी ई साड़ीटा फेमस हो गेला साड़ीटा ए आर्थड़ी रे अछि देखुन रेटटा 7000 मात्र 7000 टंका रे देखुन जे जहार भी नबार अछि ठीक जल्दी बुकिंग करू ना ते कलेक्शन बिल्कुल ही ना पान हेतकी जल्दी सोल्ड आउट हो जाउ छे तापर देखमा आटिची बॉर्डर रे आटिची बॉर्डर आसबा ब्लाउज रे वर्क आसबा ब्लाउज पीस रे वर्क आसबा देखुन एरा देखुन आचल आइ तार ब्लाउजटा वर्क आसबा ब्लाउज पीस वर्क आसबा बहुत ही सुंदर दिसु छे आपण नहीं पारबे केते क्वालिटी वाला कलेक्शन आ पूरा होलसेल रेट ही लागबा तार रेटटा तार 8000 पड़बा मात्र 8000 टंका देखुन होलसेल प्राइस रे आपण नहीं पारबे बहुत ही सुंदर कलेक्शन बहुत ही क्वालिटी कलेक्शन होलसेल प्राइस रे जेन नवाली चाहछन बेस्ट संबलपुर साड़ी ताको दुकान के आसुन संबलपुर खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाखे अछि एना फैंसी बॉर्डर रे भी आसीबा एटा नुवा आसीचे आई बॉर्डर रे भी जल्दी माने डिमांड बुक हो जाउछ देखुन आचल फैंसी बॉर्डर देखुन दीपो डिजाइन अछि देखुन केते बढ़िया अछि देखुन फैंसी बॉर्डर नुवा स्टाइल बॉर्डर अछि आई तार रेटटा 7500 मात्र 7500 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे बहुत ही सुंदर कलेक्शन तापर देखमा देखुन डबल सफ्टा रे अछि 6 धड़ी रे अछि आसबा देखो एटा एंता आसबा ए देखुन आचल एटा ब्लाउज पीस एटा बॉडी रे देखुन कितने बढ़िया लागु जे कितने सुंदर लागु देखो ब्लाउज पीस आसबा 7900 होलसेल प्राइस लाबा मात्र 7900 टंका देखुन आपण माने कितने बढ़िया सुंदर कलर रो साड़ी नहीं पारबे संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम रो सब नवा नवा कलेक्शन आसी छे देखुन प्रत्येक हफ्ता तक दुईटा वीडियो हो सब अपडेटेड कलेक्शन तापर देखमा ए देखुन आचल आओ बॉडी रे देखुन केते बढ़िया लागु देखुन 7300 एटा भी देखुन मात्र 7300 टंका देखुन सिंगल सप्ता 6 धड़ी रे साड़ी आपण नहीं पारबे एटा गुटे सप्ता ऊपर अछि बढ़िया सुंदर डिजाइन अछि सप्ता डिजाइन अछि देखुन छोट छोट प्रिंट ऊपर सप्ता रो अछि अच्छा अछि एटा देखुन आचल एटा हला तार बॉडी रे देखुन केते बढ़िया लागु देखुन 7200 मात्र 7200 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे तार क्वालिटी पूरा बेस्ट रहबा बेस्ट क्वालिटी रो साड़ी मात्र 7200 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे जल्दी बुकिंग करू ना तो स्टॉक माने संग संग सोल्ड आउट हो जिवो डबल बॉर्डर देखुन भरपूर कलेक्शन अवेलेबल अछि सब कलर डबल बॉर्डर भी बियागरिया लागि भी नहीं पारबे कलर बियागरिया लागि भी जिन माने होलसेल दाम रे डबल बॉर्डर खुजन ताको लागि अवेलेबल अछि लाइट कलर रे भी देखुन पसंद करसन
লেট কলর দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে যেটা পছন্দ লাগে স্ক্রিনশট করুন উপরে যে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়েছি সেটা ফটো পঠান অ্যাড্রেস পেমেন্ট করে আপনার অনলাইন বুকিং করলে আপনার ঘর যায় 3 ରୁ 4 দিন ভিতরে পৌঁছে দিয়াবা তারপরে দেখমা এটা গুটে মানে পর্পল কলর রে আছে ডবল সফটটা পর্পল কলর ডিপ পর্পল রে আছে পুরা দেখুন ডিপ রে আছে এটা দেখুন আঁচল ये भी पिनबे कि वासनिया लगे भी नेले कलेक्शनটা बहुत ही सुंदर लगा कलेक्शनটা আপনারা নেই পারবে কালেকশন 8300 মাত্র 8300 টাকা দেখুন কেতে কোয়ালিটি वाला कलेक्शन আপনারা নেই পারবে বহুত ही सुंदर দিছে কালেকশনটা তারপরে দেখমা পেরে পেরে মডেল জোড়া জোড়া সব মিলিবা সবু সেটের প্রায় সবু জোড়া জোড়া তাଙ୍କ দোকানে মিলি যাসি আর যদি भी নাই থিবা বেলে भी 3-4 দিনে আসিবা আসি দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন পেরে পেরে মডেলে দেখুন সফটটা ডিজাইন আছে এটা রেট 7500 পড়বা মাত্র মাত্র 7000 কেনতা সফটটা ডিজাইন দেখুন 7500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে বহুত ही গর্জিয়াস কালেকশন আর সব লেটেস্ট কালেকশন দেখুন সব বিহাগর সিজন লাগি সব আসি যাইছে আপনারা ভিজিট করুন সব কালেকশন মানে নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা भी সফট আপলে আছে সফটটা ডিজাইন আছে দেখুন এটা এই দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে 4 লাইন সফটটা আছে দেখুন পুরা সিম্পল ডিজাইনটা হচ্ছে লেকিন কেতে কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন ক্লাসিক শাড়ি এটা 7400 রেট भी দেখুন মাত্র 7400 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে बहुत ही गॉर्जियस कलेक्शन और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी वाला कलेक्शन तापर देखमा लहरी सफ्टारे अच्छे 6 धड़ी रे अच्छे आ कलर देखुन आ क्वालिटी देखुन फिनिशिंग देखुन शाड़ी जेहेतु सम्बलपुरी शाड़ी होलसेल गुदाम देखुन होलसेल गुदाम रे पूरा होलसेल प्राइस रे ही आपन नहीं पारबे देखुन केते बढ़िया बढ़िया शाड़ी और नंबर 1 क्वालिटी शाड़ी এটা গুটে দেখুন এটা মিটু ডিজাইন রে আছে প্যারট ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা এটা বড়িয়া দিছুই দেখুন না ফিনিশিং দেখুন শাড়ির ফিনিশিং আছে এটা রেটটা মুই WhatsApp রে বতে দেমি ফোন করে আপন মানে হোলসেল রেট এটা नहीं পারবে হোলসেল রেট ही आपन को बते दिया है जेन मन नवाली चाहन टिके जल्दी फोन करबे ना तो साड़ी संग संग बुकिंग हो तार पर देखमा ई साड़ी अभी जल्दी बुकिंग हो जाउछे टेराकोटा रो चक्र डिजाइन আছে फिनिशिंग दिसु ऐसे दिले जल्दी बुकिंग होता जना जो चल बॉडीटा आओ बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागुजे 5200 मात्र 5200 टंका देखुन केते बढ़िया साड़ी देखुन 5200 से दिले देखुन जल्दी ही बुकिंग हो पूरा होलसेल रेट रे मिलुचे साड़ीटा तापर देखमा डबल सफ्टा 6 धड़ी रे गमला डिजाइन रे अछि गमला डिजाइन देखुन साड़ी এটা দেখুন আঁচল आओ बॉडी देखुन गमला डिजाइन रे আছে 8300 मात्र 8300 टंका देखुन डबल सफ्टा रो साड़ी देखुन हाई क्वालिटी रो साड़ी हमर सबले होलसेल प्राइस ही रहसी ताकर दुकान तो जानुथबे होलसेल गुदाम जेहेतु है होलसेल प्राइस रे ही सबले पाई पारबे जिन माने बिहागोरिया बडो घरिया के ओकेजनली कैंसी प्रकार साड़ी जदी चीप रेट रे ही मिलबा चीप रेट रे होलसेल रेट रे आपन माने साड़ी माने ताको दुकान पाई जेबे संबलपुर रेलवे स्टेशन पाखे होचे आपन माने ट्रेन रे आसी करी संग संग साड़ी किनि आपन माने संग संग जाई भी पारबे एतरा गुटे कलर सेम रेंज 8300 टंका और रेलवे स्टेशन नु चलती बाडा पूरा ऑटो रे भी आबार ना पड़े आपन चलते लाले भी आराम से आसी जेबे मात्र 100 ରୁ 150 मीटर रेलवे स्टेशन दूरिया रे अछि तापर देखमा 6 धड़ी रे एटा भी अछि गुटे नवा प्रकार डिजाइन अछि देखुन फिर तो आसी जाई छे चल अब फिर तो आसी देखुन केते क्वालिटी दिस डिजाइनटा मात्र 7200 देखुन केडे बड साड़ी देखुन 7200 टंका रे स्टार टाइप रो डिजाइन अछि पहले सोल्ड आउट जल्दी हो जाउछे 7200 टंका रे पाइबे तार पर देखमा से टाइप रो डिजाइन तार लाइट कलर रे अछि इटा डबल सफ्टा इधर भी 6-7 टा कलर मिलीबा ई साड़ी रो भी देखुन डबल सफ्टा रो भी 6-7 टा कलर मिलीबा आपन को जहा को जेंसी कलर दरकार आपन माने पछरे पारबे तापर देखमा बॉर्डर रे माने बॉर्डर भी सब यूनिक नवा बॉर्डर माने भी नवा बॉर्डर माने देखुन 10 इंची बॉर्डर रे ई तामे चौड़ा बॉर्डर रे अछि एटा गुटे अलगा टाइप रो बॉर्डर अछि एटा देखुन चल पूरा अलग प्रकार ही लागु गुटे देखले ही पूरा संग संग पसंद कर देखुन एतकी सुंदर कलेक्शन केते क्वालिटी लागु देखुन आपन माने पारबे आइता रेट होलसेल प्राइस पड़बा 6600 मात्र 6600 टंका देखुन केडे बड़ साड़ी देखुन केडे चौड़ा धड़ी थेगरी केते क्वालिटी वाला साड़ी होलसेल गुदाम प्राइस रे आपन माने नै जाउन मात्र 6600 टंका रे तापर देखमा डबल बॉर्डर देखुन लेवल देखुन क्वालिटी देखुन आपन देखले ही जानि पगाबे जेहेतु बड़ शोरूम है संबलपुर साड़ी पूरा शोरूम रो क्वालिटी पूरा मेंटेन करके रखु जन सब साड़ी एटा देखुन आचल अब देखुन कलर 6300 पड़बा एटा भी मात्र 6300 टंका रे पड़बा सबुतिर गारंटी आबा कलर गारंटी सूता गारंटी लंबा चौड़ा सबुतिर गारंटी फुल गारंटी रहू सब साड़ी मानकर तापर देखमा एटा हेतार कलर ऑप्शन देखुन आगु उडे देखिला ता डबल बॉर्डर ब्लू अछि एटा डबल सफ्टार एटा असबा तार रामा ग्रीन कलर रे रामा ग्रीन कलर रे भी देखुन अवेलेबल अछि तार
6-7টা কলর যে দেখুন 6-7টা কলর আছে তা अवेलेबल আছে দেখুন এটা গুটে নয়া ডিজাইনটা আসি যাইছে হুম হুম पूरा नया डिजाइन খুঁজলে भी না পান काहे खुजले भी नहीं मिले নাই वायरल कलेक्शन देखुन आज काहे खुजले भी ना पानी टा सब नया नया कलेक्शन आसुचे भी आउ केतरा डिजाइन आसबा এটা ফার্স্ট আসিছে দেখো फास्ट टाइम आसी देखुन आंचलटा देखुन आचल केते बढ़िया আছে सिंहर डिजाइन আছে আর বডি দেখুন আর ওটা লেখা আছে এটা মিউজিক লেখাই মিউজিক লেখা আছে দেখুন ইংলিশ রে আর মিউজিক র শাড়ি দেখুন আপনারা তার সঙ্গে ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আসবা তা তারপরে ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিছে দেখুন ফার্স্ট টাইম যে भी পিনবে দেখুন পুরা নয়া আসি যে আর আজ হোলসেল প্রাইস লাগবা 7900 মাত্র 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 7900 7900 তো 11-12,000 কইবে বল দেখুন 7900 টাকা দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি চৌড়া ধড়ি ফের আছে যে भी নেবে ফার্স্ট টাইম পিনবে জলদি জলদি বুকিং করুন আপনারা নেই পারবে সম্বলপুরি রূপ হোলসেল গুদাম রু বহুত হি সস্তা দাম রে সম্বলপুরি শাড়ি তারপরে দেখমা ডবল বর্ডারে আছে এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে বহুত বঢ়িয়া আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ডবল বর্ডারে কম প্রাইস রে ব্লাউজ ওয়ার্ক वाला যে নেবার কে চাইবে 6200 রে আসবে মাত্র 6200 টাকা দেখুন আপনারা নিয়ে মগে পারবে স্ক্রিনশট করুন উপরে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়ে যে সেখানে ফটো পঠান আর দেখুন রেলওয়ে স্টেশনটা কেতে পাখা আছে জানো তুমি দেখুন ট্রেন মানে ইয়ানি পাখু পুরা যাউছে এটা দেখুন প্ল্যাটফর্ম র বাহারি করে যাউছে এটা ଗୋଟେ মালগাড়ি রে আপনারা যদি ট্রেন আপাবেলে ফির भी দেখে দেমি তারপর দেখমা পেরে পেরে টাইপ র আছে সবটা উপরে পেরে পেরে মডেল আছে সবটা উপরে আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটার বডিটা এটা হলা বডিটা দেখুন এটার ব্লাউজ পিস না আছে ম্যাচিং করে ব্লাউজ পিস আমি দেই দেব ম্যাচিং র ব্লাউজ পিস भी মিলিবা अवेलेबल আছে 6200 মাত্র মাত্র 6200 6200 টাকার দেখুন বিশ্বাস না করেন কি সস্তা রেন্তা শাড়ি মিলুছে বলি তারপর দেখমা সফটওয়্যার ডিজাইন আছে দেখুন এটা কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন এটা দেখুন আঁচল এটার বডিটা এটা হলা বডিটা দেখুন 7300 মাত্র 7300 টাকার দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি পুরো নয়া নয়া ডিজাইন সফটওয়্যার তারপর দেখমা सीढ़ी सप्ताह बढ़ा दिन बाद देखबार के मिला देखो ब्लू कलर रही रेड धड़ी आचल ब्लू कलर देखो केते क्वालिटी दीचे देखो पिन्ही देबे सब पचरो देबे केना चोली साड़ी এটা দেখুন আচল আর তার বডিটা এটা হলা বডিটা দেখুন 7200 মাত্র 7200 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে কেতে সুন্দর কালেকশন কেতে কোয়ালিটি वाला কালেকশন 7200 টাকা রে তারপর দেখমা এটা দেখুন সিঙ্গেল সপটা 6 ধড়ি রে এটা দেখুন আঁচল মেহেন্দি কলর আঁচল ধড়িটা আছে মেহেন্দি আর ইয়েলো কম্বিনেশন আছে ইয়েলো কম্বিনেশন আছে সেদিলে কম্বিনেশনটা আউ সুন্দর দিশুছে এটা দাম এটা রেটটা 7800 পড়বা মাত্র 7800 টাকা দেখুন আপনারা মানে বহুত হি ফাইন কোয়ালিটির শাড়ি নেই পারবে তারপর দেখমা গ্রিন কলর আছে দেখুন আউ বহুত হি ছোট ধড়ি আছে ছোট ধড়ি सिंपल ধড়ি রে বে মাগুছ ছোট বড় তো ডিমান্ড বহু না চল দেখুন কেনটা ঝুটির কাম করাইছি চক্রর আর বডির দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া কোয়ালিটি দিছি 6500 রেট भी দেখুন শুনুন কেতে সস্তা আছে মাত্র 6500 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটির সম্বলপুরি শাড়ি তারপর দেখমা আঙ্গর সবুতর ভাইরাল কালেকশন আর এটা ভিডিও দেখালে হি বহুত হি জলদি বুকিং হই যাসি কালেকশন সফটওয়্যার ডিজাইন দেখুন কাহিটা দেখবা লাগি না মান এটা দেখুন আচল মাছর ডিজাইন আছে এটার বডিটা আর বডিটা দেখুন কামদার দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে बहुत ही क्वालिटी वाला काम है देखो ना बहुत ही सुंदर काम है देखो আর তার রেটটা 9900 আসবা मात्र আর তার ব্লাউজ পিস भी আসবা ब्लाउज पीस जैसा देखो 9900 টাকা দেখুন আপনারা মানে এড়ে বড় শাড়ি भी नहीं পারবে बहुत ही बढ़िया सुंदर আছে কালেকশন তারপর দেখমা তারপরে কেতে দেখে দেবা জুড়া কালেকশন মে দেখে জোড়া জোড়া কালেকশন দেখে দেমা সেকেন্ড কালেকশন দেখমা এবে বিহাগর লাই কম রেঞ্জ রে দিয়া থা করবার লাগি কালেকশন জোড়া জোড়া কালেকশন মানে কম কম রেঞ্জ রে দেখমা सब नया आसी है देखो এটা কাহি দেখবার লাগবি না মানে দেখো পেপার বর্ডার থান নয়া ডিজাইন উপরে बहुत ही सुंदर दिसবি দেখো কম প্রাইস রে বড় টাইপ র ডিজাইন বেশি টাইপ র কম দাম হলে भी ডিজাইনটা তারপর বড় বাই লাগবা পুরা বড় শাড়ি লেখে লাগবা এটা দামটা কেন আসবা 2750 মাত্র মাত্র 2750 টাকা দেখুন কেতে সুন্দর আছে শাড়ি মাত্র 2750 টাকায় পাইবে তারপর দেখমা এই শাড়ি মানকর ডিমান্ড বহু দিয়ানি এটা भी 2750 রে আসবা এটা দেখুন মাত্র 2750 টাকায় মিলি যাবা এটা দেখুন আঁচল এটা বডি দেখুন মাত্র
2750 टंका बहुत ही शाइनिंग होचे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी छे रेट बहुत ही सस्ता मात्र 2750 तापर देखमा ये देखो केते बढ़िया कलर रे छे 2750 रो वैरायटी देखे दउ छे बहुत सारा वैरायटी अच्छे आप खाली आइडिया ले टिके देखे दउछन आप विजिट करबे तक दुकान रे निजे निजे बहुत डिजाइन टे मात्र 2750 होलसेल प्राइस रे पाई होलसेल प्राइस रे देखुन केडे बड़ डिजाइन भी देखुन मात्र 2750 रे आपन को लंबा चौड़ा भी आसबा आपन को आसबा बहुत बढ़िया आसबा आपन को दे दउजन बहुत ही सस्ता दाम रे आप विजिट कर नहीं पारबे या ऑनलाइन भी मंगा कर नहीं पारबे आ जेंटा ऑनलाइन मंगाबे टिके फास्ट बुकिंग करबे सब एटा जेंटा नेबे 2750 जेंटा नेबे 2750 मात्र 2750 देखुन आचल आ बॉडी देखो मात्र 2750 टंका देखो आप नहीं पारबे बहुत ही सफा बहुत ही सुंदर काम है ये देखो गोटे केते बढ़िया इंग्लिश कलर रे अछि एटा ब्लैक धड़ी आंचल एटा 2150 रे आसीबा एटा 2150 टका देखला ही जना जो केते हाई क्वालिटी साड़ी रेट बहुत ही सस्ता है आंचल आ बॉडी देखो मात्र 2150 टंका देखो आप माने नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन एटा गोटे देखो नया डिजाइन आछे कम प्राइस रे मात्र 2750 एडे देखो बड़ डिजाइन नवा डिजाइन है लेकिन रेट मात्र 2750 टंका रे तरा चल भी हंता अछि बहुत अछि एडे देखो ना चल स्वस्तिक रो डिजाइन अछि 12 हाथ फुल लंबा चौड़ा आसबा एटा लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया आसबा 2750 मात्र 2750 टंका पड़बा तार पर देखो तारा उठे कलर एना जोड़ा कहले भी मिली जिबा तार पर देखमा सफ्टार डिजाइन सब देखो लेटेस्ट कलेक्शन कहीं जेटा देखबा लागि ना मिले से कलेक्शन में अवेलेबल अछि देखो ना एटा भी 2750 रे आसबा आ चलबे देखो केते बढ़िया सफ्टार डिजाइन अछि आ बॉडी देखो मात्र 2750 टंका देखो सब बिहागरिया लेके अंधा भी जुड़ा आसी जाई छै एटा जनता 2200 2300 2400 2500 रो भी जुड़ा मिली जाबा एटा अछि 2950 रे 2950 टका डिजाइन तार हेवी अछि बोली के 2950 छोट छोट प्रिंट ऊपर अछि से लेवल देखो 2950 टंका एटा देखो बॉडी रा आइडा आ चलला देखो केते बढ़िया दिचे आ जेंडा हम कहउतली देखो ट्रेनटा देखो केते पाखु जाउ देखो रेलवे स्टेशन पूरा पाखे अछि देखो यहानीटा पहुंचू जे ट्रेनटा समलपुर रेलवे स्टेशन के आपण मन आसी तांग दुकान के जे किछि देखो रेलवे ट्रेन में जाउछन बेले भी ताको दुकान टा दिसुतबा आ देखो तार पर देखमा 2500 रेंज रे देखो ना चल आ बोर्ड देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर रेंज अछि मात्र 2500 रेंज रेट सब होलसेल प्राइस लागबा होलसेल प्राइस बोले आपन को की सस्ता रे मिलु जुड़ा अंत आसी बा सब जुड़ा जुड़ा देखो मिली जिबा बटरफ्लाई डिजाइन अच्छे देखो येलो कलर अच्छे नोआ डिजाइन अच्छे बटरफ्लाई रो आ गुटे छोट बटरफ्लाई रो आसी डिजाइन एटा बड़ अछि एटा बड़ अछि केते आ फिनिशिंग अछि तार काम 2900 मात्र 2900 टंका एटा गुटे येलो रे आसीबा एबे हल्दी लगी येलो कलर रे खोससन चल एरा देखो का बड़ 2800 मात्र 2800 टंका एंदा जुड़ा कलेक्शन मिली जाबा तापरे एटा आसीबा 3500 रे ब्लाउज पीस आसीबा पेपर बॉर्डर रे मिली जाबा एटा देखो धड़ी वाला 3500 रे ब्लाउज पीस वाला एटा देखो ना चल एटा हला ब्लाउज पीस एटा हला बोटी एटा संगे माने पाटो भी अवेलेबल होचे मिक्स ता ओरिजिनल ता हाफ प्योर पाटो हाफ पीस सब अवेलेबल होचे लेकिन वीडियो रे हम टोटल माने बिहागर रो सब पाई जिबे सब साइज सामान संबलपुर हैंडलूम रो अवेलेबल होचे देखो एटा ब्लाउज पीस आसीबा 3900 मात्र 3900 टंका देखो आप नहीं पारे देखो सस्ता रे भी देखो एंता नोआ डिजाइन आसीबा देखो सब खुली के ना देखाबा एटा देखे एटा सब 3000 रेंज रे आसबा तार क्वालिटी पर बेस्ट रहबा कलर रो फुल गारंटी देखो मात्र केते सस्ता रे मिलु छी देखो 3000 रेंज रे एटा देखो सब आसीबा आपण मन को पूरा फोटो मागले भी आपण को मिली जिबा एटा गोटे 3400 रे अछि तार काम एंता अछि बोली के 3400 अछि 3400 विथ ब्लाउज पीस ना एटा इधर ब्लाउज पीस अछि ना ब्लाउज पीस ना ब्लाउज पीस मिली जिबा मैचिंग ब्लाउज पीस मिली जिबा एटा गोटे 4000 रेंज रे आसबा ब्लाउज पीस आसबा ये देखो ना चल आ बॉडी देखो केते बढ़िया 4000 रेंज रे देखो बटरफ्लाई डिजाइन केते हेवी काम आ केते फिनिशिंग काम देखो
এটা পেপার বর্ডর থান রে আছে তারপর দেখমা ডবল বর্ডর রে বেনতা হুম 3800 আছে কম রেঞ্জ রে দেখুন 3800 টাকার দেখুন ডবল বর্ডর ব্লাউজ পিস হুম বহুত বঢ়িয়া দিছি দেখুন মাত্র 3800 টাকা দেখুন কালি পরদিন এটা ডবল বর্ডর আর বঢ়িয়া কালেকশন মানে নয়া ডিজাইন মানে আসিবা আসি ଯିବା বিয়াগর লাগি নেবার আছে বলে জলদি টিকে আসিবি জলদি জলদি আসুন কলেকশন দ্বারা খালি দেখা হচ্ছে আইডিয়া হুম মানে এই টাইপ র কালেকশন সব টাইপ র হুম ডিজাইন भी টিকে টিকে দেখে দউছে এন্ডা सब मिली ଯିବା হুম এটা 3500 3400 হুম এ সবু এটা যেটা भी आपको पसंद आवे फोटो मांगबे बेले तो पूरा फोटो मिली এটা ना प्राइस 3500 रे ब्लाउज पीस হুম এটা भी 3500 রে ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন মানে কালেকশন ভরিছে সব দেখে নেবার কাস্টমার আসি যাউজন দেখে নেবার সেতলে বলে দেখে না হবে আপনারা ভিজিট করলে সব কালেকশন নিয়ে নিয়ে দেখি পারবে এটা ছিল আজির কালেকশন দেখুন ফির भी এতকি কালেকশন আছে রহি গলা আপনারা যদি ভিজিট করলে সব কালেকশন আপনারা নিয়ে দেখি নেই পারবে তাকর অ্যাড্রেস ফের কে কই দউছে সম্বলপুর ক্ষেত্রাজপুর রেলওয়ে স্টেশন পাখে হি তাকর দোকান আছে আর তাকর দোকান র না হলা সম্বলপুরি রূপ আর আপনারা তাকর দোকান কে আসিকি भी নেই পারবে ইয়া আপনারা এটা অনলাইন মগে করে নেই পারবে আমার 500 ରୁ স্টার্ট হই যাসি 500 700 800 1000 এর ভিতরে এই টাইপ র ডিজাইন মানে আসি কম রেঞ্জ রে কম রেঞ্জ রে হুম এটা সব সস্তা রেঞ্জ রে আসি ଯିବା এটার কলর মানে भी আসবা হুম এটা ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର ডিজাইন ଅଛି মানে এই টাইপ ର কালেকশন মানে भी আসিবা আর এই সবু শাড়ি আপনার মানে অনলাইন भी মগাই পারবে অনলাइन মগাবার প্রসেস বহুত ही आसान स्क्रीनशॉट করুন উপরে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়াই সেনে ফটো এড্রেস পেমেন্ট দেখি আপনার মানে অনলাइन भी মগাই পারবে তো এটা ছিল আজকের ভিডিও তো আজকের ভিডিও আপনাকে কেদা লাগলা কমেন্ট রে কোন যদি ভালো লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেল কে পলা তরা জন্য সবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিও যদি আপনার ফেসবুক রে দেখুছেন পেজ কে ফলো করুন তো এই ভিডিও এন্ড করবা ফির মিলা নেক্সট ভিডিও রে জয় মা সমলে।